Hello guys. Ari yang kita na testing kita pag ada ka mga mga fans. Na testing kita aton an pork mami ni Kuya Francis. Adila niya pork lagi mami. Adila niya Ilawod. Nasarina Street. Barangay 1. Amet Yapisto. Dini pork mami. Titistingan tayo niya pork mami. Con quality. Ada na oh. Kanan. Kita ko net sa bawo. Ada ba no? Baka ito guys, baka. Baka ito nga. Iya ginimon sa bawo. Pero pork mami tiya. So ano yan, titistingan ta guys na aton order ay kanan 25 pesos lang ni maray bunay kay ko lang budget sunod na la. Okay. Bari lang mo pasyado lang mo diha Nazareno Street, Barangay 1. Arolite. Thank you. Papalo na naton page. Ano man ni Ship Boy Lager. Pork mami. First bite. Repolyo. Lasang repolyo. Sabaw. Sabaw guys, oh. Okay, quality. Sabaw. Ay.